Nimbang aldaw tayo. Kasi ituloy tayo dito Sunday school tayo. Anya? So, medyo may tayo dyan ti sermon. Dato yung madlang dyan ti pagdadalam tayo tata. So, ulitik nga basaan di section 1. Ma-review tayo. Anya? Kuna da di 1689 na Westminster mo dati. Inopen ko. (1689) London Baptist Confession, kunan natin chapter 2, section 1. The Lord our God is but one, only living and true God, whose subsistence is in and of Himself, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but Himself. A most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, every way, infinite, most holy, most wise, most free, most absolute, working all things according to the counsel of His own immutable and most righteous will, for His own glory, most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgressions, and sin, the rewarder of them that diligently seek Him, and withal most just and terrible in His judgment, hating all sins, who will by no means clear the guilty. Amen. So, agkararag tayo pampay. Sakbay tayo nga duduloy. Adios mi nga manakabalin kin so madayaw ti tagsapa. We praise you God iti dito nga Sunday school mi as we are going to study o God dito nga may nga paset Sunday school mi about panag-aadal mi hapo Diyos sino ka o God. Although han mi nga totally maawatan iti kina Diyos mo, but we are thankful nga iti Biblia o God kita in-reveal mo no sino kayo hapo Diyos ko dito eh. So Espiritu Santo si kay iti mga lalawag ti kito mga maysa nanda gito yung madadal mi kati apo kita patulog pa nga maamuanda ka kita parukbaw pa'y kanyami kin mas i-revere da ka apo Diyos nga Diyos mi kin pagbutnganda ka iti sinfulness ti kina paypay sumapo Diyos iti kinamaragbaso dagiti pinarsuam most of all ayat mo matlang apo Diyos kanyami nga insalakan ka po kinapo mi Hesus Kristo. Madayo ka ket si kayo apo iti makipagada iti panagadal mi. Dati di kararag mi tinaga ni Jesus. Amen and amen. Okay? So kuna ni Pastor iti last ket dito iti medyo pinakanarigat the doctrine of God. Sino ayat ti makaawat kini apo Dios. But we have to kita nasayat law na dito nga adalin tayo. Okay? So kuna ni dati na-quote dito kini A.W. Tozer. Anya di A.W. Pastor? Miss Arthur? Albert? Aiden W. Tozer. Kuna na dito the most important thing about us believer is what you believe about God. Anya ba ti patpatsin tayo iti Dios. So napataglaw na nga aday ti adal nga kakastoy kasi hamumot balata may bawa nga mamateak ti Dios kit ko nakanyam anya ti pinati mi di Dios. So we have to know our God. So dato nga confession ket nairugi na dito nga confession in chapter 2 nya
And it's the most essential about the doctrine of the doctrine of God Himself. Yeah? So, dito ko mga paragraph nga dalan tayo ket maiturong iti mata tayo kini Apo Dios nga isunakit Dios nga hanga kasla kanya tayo. Nya, isunakit Dios hantoy compare kanya tayo. Okay? Tayo sunakit infinite kas imbaga natoy holy suna, just, ken sovereign. Okay? So, tuloy tayo nga adalen dagiti attributes na. Ket itata in base ko dito iti ni pastor, i-outline ko tatta nga sliding nga ito ilata enti tawag na to yun apps ket may met dito ita aday dagiti description na. Okay. So dagi attributes nga naisuro about kini Kristo dito binasa tayo ket nabensa-bensa iti 7 dito and sinurat ni inedit ni Rab Ventura the London Baptist of Faith of 1689. Ket may sakas makita tayo rugrugen na jay our Lord God is but one and only living and true God. Kunana dito'y describe da dito'y ket the singularity of God na pinagmaymay sana. So kasa amo tayo ni Apo Dios ket maymaysa han nga adu. Kanya? So ni Apo Dios the unity and being of God. The Lord our God is but one only living and true God. Okay? Kasa nakita tayo nakita tayo dagiti the first Thessalonians 1:9, Deuteronomy 6:4, Jeremiah 10:10. Okay? Naadal to'y dilas nga may sa iti Dios han nga adu. Okay? Han nga adu. So dayta ti kinapudno may sa iti Dios ken 3 person in one God. Okay? Ken itamat lang ket kunana He is also the living God. Describe na nga nabiyag iti Dios. Okay? He is not mute. He is not dead. Amen. Nga kasla kadagiti idols. Anya? Ti Dios tayo kit han nga dagiti kasla di Dios and dagiti pagano. Nga dead and mute han nga mangeg. Nya? Okay? Karkaro kanya to yung ipugaw nga nagatado iti pati bulor on apantasambahan anya or nung kwan. So another is kunada dito He is true God. Okay, not false like gods of men. So nakit agpaypayso nga Dios. So dapat makonbinsar tayo jay kakabsat nga namati. Nya it nga ti Dios kit maysa so nakit agpaypayso ken sunakit nabiyag. Yeah. Okay? No nabiyag amo ti restricted nabiyag na is active. All right? So nya ti lesson kanya tayo if that's the case hantoy ko mga grukbab kinagdayaw iti dadu mga Dios. Okay? Only God alone. Okay? Worship God alone. Ken yan uray hantay ko rely iti human made idols kuna na pa dito outline ko even our heart even our hearts. Okay? Yeah. So kuna na pa dito embrace Him as the only source of truth and life. That is the first nga review tayo iti last Sunday nga that He is only living and true God. One only living and true God. Ket jay may sapay nga in describe tayo dila Sunday nga attributes ni Apo Dios ket jay ni Apo ket self-existence and independence. Yeah. Kunana whose subsistence is in and of Himself. So God is self-existence. Okay. Awan iti
pagkasapulan na. Nga kaslakan niya tayo. Okay? So, John 5:26. Kung natin kita tayo di John 5:26, para Timothy, John 5:26. Pagpakasta, no sumaro no ni kwan, dire-diretso kasta di ba? Nga, sister nga anjin to madamdama. Sumaro no. John 5:26, pakibasa. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. Okay, self-existence. Yeah, God has life in himself as also Jesus. Ana, kita naikon nga, ang nagkasapulan. So God is self-existent. He does not depend on anything or anyone. Uray da tayo. Alright? Data ti Dios. So, anya ti adal dita. So nakita kaslakan niya tayo nga kasapulan, independent and self-sufficient. So datayo met we are entirely dependent and daytoy kuma iti manghambol kanya tayo iti panagkita tayo ti Dios. Datayo jay agkasapulan hangay ni Apo Dios. Okay? Karo iti panakaisalakan tayo. Alright? Even awan tayo. Okay? Handa tayo kasapulan ni Apo Diyos. But we need God. Tama ba? Nya. So, baga, hindi yan na. Because He needs nothing. Okay? He needs nothing. So, His love and grace are purely out of His will and not necessity. Uray jay, ti panakaisalakan tayo kakapsat, ti panakadiyos na. Kita kapulang iti grasya na. Kapulang iti will na. And hanya necessity kanya na. So dahil ko iti mang baliw iti panunod tayo nga agbaling nga ada iti kasla kumbaga maipanakal tayo kina Apo Diyos. Nya. Maipanakal tayo kina Apo Diyos because God is self-existence. Self-existent so na. Okay? So, naadal tayo mo lang tayo iti last Sunday. The third, di ko na nga, God's incomprehensibility and perfection. Ito di word dito nga, infinite in being and perfection, na whose essence cannot be comprehended by any but himself. Anya kahit na ibagada ito, di Romans 11:33, Sister Angie, pakibasa man. Romans 11:33. How great are thy riches, how deep are his wisdom and knowledge. Who can explain his decision? Who can understand his ways? As the scripture says, who knows the mind of the Lord? Who is able to give him advice? Who has ever given him anything so that he has to pay it back? Okay. Dapat tuloy na. Alright. So, ijay na ipagpakita tayo yung binasa na, Romans 11:33, that really God, we cannot grasp fully iti kina Dios na. Yeah? Right? Kasi kung ano to incomprehensibility and perfection. Right? Kung ano ito, first nga kung tayo dito, God is infinite. Ano ti kaya nasun di God is infinite. Hanga koysuna hanga malimitaan iti kina powerful na, hanga malimitaan iti wisdom na, ken hanga
malimitan iti kina holiness na. So without limit dagita kanya na. So God is infinite, awang patinggana. Alright? Muna na pa dito, we cannot really fully grasp Him, but we can truly know Him through His Word na-reveal iti sa una. Okay? So, uray no kasta, nga kuna na iti binasa ni Sister nga, who can? But we can, no uray no kasta, we cannot fully grasp Him, but we can truly know Him through His revelation. And ano ito yung naka-reveal na kakabsat tapno mamantay ti Diyos, ijay Word of God na isa sa una. Dito kaya na importante na di muna. Alright? In application, kung na dito, okay, be content to worship rather than speculate. Okay? So, amo tayo nga ni Apo Diyos kita awan iti kasta iti attribute na be content daw to our worship rather than speculating na trust Him even when you do not fully understand His ways. Meron yung kanta na ganyan na nuha mo nga maawatan dagiti wagas na. Just trust His heart. Okay? So, ado iti biyag tayo, iti questions. Tama. Na Kristyano, anya, apay. Ngayon, amo tayo nga ti Diyos. Ket hantay fully makita man dagiti maawatan dagiti nga pagteng. Ngayon, amo tayo nga isuna ket Diyos nga amo na amin. Okay? So, let His infinite perfection be our anchor in uncertainty. Kasi nakita pa tayo, adaman dagiti hantay talaga nga ma-comprehend. Okay? Kaya dagito iti pagtalkan tayo, talaga nga ni Apos is perfect. Lata. At iti plano na iti anak na perfect and pure. Nya, as long as we are going to rely kini Apo Dios. Okay? Next, ada di part iti confession nga kunana jemanan nga most pure, invisible, without body, parts, or passion. Kunana, di ba? Binasa tayo that time. Anya, in group na tayo nga attributes, ijay ayan ati basis tayo, kit in my mesa na nga, the simplicity of God. Simple. The simplicity of God. Okay? God's spiritual and simple nature. Okay? So, agbasa tayo man iti duwa. Barjani, John 4:24 and ni Isaac, 1 Timothy 1:17. Agsaruno kayo. John 4:24 ni Isaac at 1 Timothy 1:17. Sige. John 4:24 can 1 Timothy 1:17. John 4, verses 24. Ti Diyos ket Espiritu. Maroon, dagiti agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdaydayaw da Espiritu ken pinatudlo. 1 Timothy 1:17. The King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Okay. So those are some the description ng ako nato yung God's spiritual and simple nature. He is most pure in spirit, invisible, without body parts, or passion. So God is spirit. Hantoy mabaling nga hanga physical ni Apo Dios, it is spirit. You cannot contain him in iti may isang space or may isang forma because God is spirit. Anya, kay God is spirit. It's not physical. Kunana he is without parts. Kunana. So his being is not composed or divisible. Okay. Antay nga baling ikan isunati parts na. And without passion, ano pa dati nakainasun dati without passions, he does not change in mood or emotion like man. Okay. So, hanga moody ni Apo Diyos, na.
Ang kupampansin naman ni Brother Timothy, tahanan makaindamod. No? Nga po Diyos hanga kasjay. Yeah. So, without passion ko na dita. Okay? Without parts, His Spirit invisible. What is the application of that? Okay? God is not a subject to impulse. Okay? Kaya irik na tayo. Kasto'y tirik nam lang. No? God is not a subject to impulse. No? He is perfectly reliable. Mapagtalkan isuna. His love is not emotional, but so His love is not emotional kasi kung nato yung nga hanga passion, hanga only passion ka na. Okay? But covenant faithfulness ko na dito yun. Okay? So naibilang tayo nga ang anak niya Apo Diyos kit hanga kasla ti tao nga no hanga nakaindamod garod kit medyo agbaliw nga Apo Diyos kit hanga kasjay. So another lesson kanya tayo, we have to worship then. If God is Spirit, okay, we are going to worship Him in spirit and in truth, not in outward form alone. Yan. Okay? So, di dyan mo. Ang mga kainasawan nga, tayo nga ag-worship, disregard tayo dyan outward form of worship, ngem masapol nga, kitan tayo nga, i-worship tayo isuna iti spiritual. Ken dapat yan arami din tayo kit na ibasar di kinapod no ay bagbagana jay Biblia. Nya. Okay? Nya pati bagbagana di Biblia iso ti surutan tayo no kasano tayo nga dayawen. No kuna nang agtabli-tambling ka, dadaba kuna ni Biblia nga agtabli-tambling ka sakbay tapno madayaw mo gusto. Nya, aglagto ka tinaglangato tapno may bayaw mo gusto. Haan. Okay? So, ni pastor nga kati kasjay na ko na nga jumpers, worshiper, jumpers pa. Okay? So, in spirit and in truth, masapul nga ordered worship. Nya, noon niya di imbaga ni Apo Diyos nga kasano tayo worship, isuna, iti surutan tayo. Nya, kapasan. Okay? So, hantay nga agar-aramid iti taduma. Now, di sumaruno, kadagi sumaruno pa nga attributes na iti binasa ito yung confession na kunana nga, who only had immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty. Dagito yung kakabsat, dagito yung kunan ni Pastor Dilas, iti nagsawid to after our Sunday school. Dagito yung kunana nga, God's incommunicable attributes. Dagito yung attribute nga para kanya na lang. Okay? Dagito yung para kanya na lang. Right. So, kita tayo man i-JNT sati. Basahan man i-JNT. 1 Timothy 6:16. Kini sister nga Yael. Psalms 90 verse 2. 1 Timothy 6:16 ken Psalms 90 verse 2. Ang support kay nga incommunicable attributes niya po Diyos. Kasam sa atin, 1 Timothy 6:16. Although immortality to dwells in an approachable light, whom no one has ever seen or can see, to him the honor and eternal dominion. Is Psalms. Psalms in verse 2, for the mountains will go forth, wherever you have formed the earth will go, from everlasting to everlasting. Okay. So those supports these incommunicable attributes na ni Apo Diyos. Eternal is una. Okay. Immortality. Amo yung immortality, di ba? Hang mortal. Yeah. Nyaman di hang mortal. Hang matay ana. Hang matay. So, ada di first ita immutable.
kanayon tayo nga mga kinipastor data immutable. God's immutable. Kaya nasaon haan nga pulos nga agbaliw. Nya, ang nga pulos nga agbaliw ni Apo Dios. Okay? Immense and eternal kung na pwede ta, ni Apo Dios can feel all and exist outside time. So, hindi ko na natana. Ni Apo Dios get ag-exist so na and feels even outside time. And Almighty, He can do all His holy will. Kat mabalin ng aramidin amin nga pagayatan na. Kasta ba pinagkita tayo kini Apo Dios? So nga, kuna na nga, let your will be done in us. Kasi ni Apo Dios, no kita tayo ni Apo Dios nga amin nga Dios nga ang maramidan tayo no di agbaw kanya na kasi isuna kit all mighty. Kristiyano anya nga iti adal tayo mat ijay. Okay? Patsin tayo kuma di sa una nga isuna kit hang nga pulos nga ag value. Amen. Kin may sapay hantay nga agbuteng. Okay? His power is sufficient for us. Lakakaro di madamdama di kunan ng pastor tatay about the fear. Di pagbudngan tayo nga agpaisukit di judgment ni Apo Dios. Yung dito fear not. His power is sufficient for our need. Karkaro di pan nakai salakan tayo. Nya? Okay. And then rest on His eternal purpose. Kung na dito ti purpose niya Apo Dios kit matumpal on His counsel. Awan pulos makalapit ka na. No kunan nang isalakan na ni Yael, awan ti makalapit may salakan ni Yael. Nya. Tunawon da iti puso ti may sanga managpasol ket may salakan da. Nya. Okay? So those are the incommunicable attributes ni Apo Dios. Immortality, dwelling in the light, which no man can approach. So hantay yung makita tayo di kinadayag ni Apo Dios, kinaholy na. The dwelling in the light which no man can approach unto. Kaya no makita tayo dito nga kinadayag ni Apo Dios nga hantay yung ma-approach isuna. Nung sapol ko mga kitaan tayo nga Diyos tayo suna, masapol nga makonviktar tayo nga no agbasol tayo kasi aday tilawag kanya tayo. Amen. Okay, aday tilawag kanya tayo. Another is itong nagrupo naman itong susunod yung most holy, most wise, most free, most absolute, most loving, most gracious, most merciful. Ginupo naman tayo nga may isang attributes niya Apo Diyos as God's moral and relational perfection. Okay? God's moral and relational perfection niya Apo Diyos data. Okay? So, that is our God. Most holy, most wise, most free, most absolute, most loving, gracious, and merciful. Basa tayo man iti Romans 11:33. Joanna, Romans 11:33. How unsearchable are His judgment and His ways past. Okay, ayan. Mr. Jalen, diyan yung Isaiah 6:3. Isaiah 6:3. And one called from heaven and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. All right. Talking about the holiness of God, the most holy. Yung binasa ni Sister Joanna, talking about the wisdom of God. Yeah. The Exodus 34 verse 6 mo, the love and mercy. Kita naman di Exodus 34 verse 6 ni Kamat. Sister Joyce, Exodus 34 verse 6. Exodus chapter 34, verse 6.
The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, my God, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. That is our God. Okay? So love and mercy. So the truth there is God is morally pure. His wisdom, all his works are right and good. I repeat, all his work, God's work. Don't question God's work because they are all his work are right and good. Okay? And he saves and sustains the sinner. Alright? So anya nga iti kasla adal kanya tayo after knowing that. Kunana ni Jai, pursue holiness for God is holy. Amen, di ba? Di ba command na rita? So then, be holy because I am holy. So, ti may isang adal tayo di conference, di ba lang na? So, trust also His wise providence, even trials. Dapat talken tayo kuma iti providensya ni Apo Dios uray kadagiti trials nga han tayo nga pulos nga maawatan wenno padteng ti biag tayo because trusting that God is really a God who is most wise na ituturong na yan na kenday ta ti pagpatintay nga Dios, right? And of course we have also to always rejoice in His mercy. So, it is the hope for every believer. Asin nga po Diyos na isulang iti namnama tayo. Okay? Pabankin na po tayo ng Yesu Kristo. Okay? Isu iti namnama tayo. Asin nga po Diyos. Alright. So, in the malmalpas nga confession adamo ko na nga working all things according to counsel to His own immutable and most righteous will for His own glory. Ket ipagpakita na dahi tamot kakabsat nga may nga attribute niya po Diyos is God's sovereign will. So the sovereignty na po Diyos niya. So kita tayo man dyan, binasa tayo ba di Romans 11:36 kin Ephesians 1:11. Basahan ni Sister Dayan, di Ephesians 1:11. Kin ni Timothy manen. Romans 11:36. Mununa pa lang di Ephesians 1:11. Ephesians 1:11. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Right. So data iti mang defend iti sido for sovereignty ni Apo Dios. Na predestined ura data yung anak na. Kit na predestined tayo. Awan ti makalapad. Romans 11:36. Romans 11:36. For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen. Okay. So amin kano ket nag-exist para iti pagkagloryahan na po Diyos for our glory. All things exist for His own glory. Anya? Okay? So di last nga binasa ni Brother Timothy. So for us Christian, dapat kumakita, dapat ada kumaijay talna, iti puso ken panunot tayo, nga mga mo nga ni Apo Diyos kit, control na amin nga banag, ura iti history, ken ura iti biag tayo. Amen. Okay? Data ti Diyos. So, ijay tayo madan iti kapya, or peace. God is in control. Yeah. God is in control of everything. Even our own Philippines and our own life, God is in control. Okay? So maawan may tulong na diya pantayag dana-danag lata. Yeah. Agpray tayo kiti nga talakan tayo diya attribute niya po Diyos nga i-control mo man when no ikararag tayo.
Okay? And glorify God in all, which is our chief goal, no, the chief end of man, to glorify God. And of course, hanto yung agkid-kid iti providence na po Diyos, but to submit joyfully to His providence. Yeah. So dayta iti kasla kung na dayta sovereignty na po Diyos nga dadya iti part na dayta paragraph 1. And lastly, ijay ko na nadya nga God's most just and terrible in His judgment, hating all sin, and who will by no means clear the guilty. So dayta di last nga in focus ni Pastor Tatay, God's justice and judgment. Nya, kuha na tatay ni Pastor nung nagdengag tayo. Yeah. Nati ko na di Hebrew 10:31. Hebrew 10:31. At makabasa kan sama. Hebrew, mate, ni Pastor, Hebrew 10:31. Hebrews 10:31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. It is fearful things. Yeah. So, tatay karod kit ko hantay ko mga ipan-identi ka panunutan ni hanggaputan na isalakan tayo ko na ni Pastor. Okay tayo, hantay nga mabuting basol. Yeah. Because we are not condemned. Yeah. So hantay ko mga punun ti panunot tayo ti kasjay. Mabuting tayo ta because God is still judging, hating all sin. Dahil takithaan nga agbalbaliw nga attribute niya po Diyos. Amen. Yeah. Hangaga po anak na tayo kit ibaga tayo nga anak niya po Diyos. Hanak ko nga madisiplinaan. Okay? Alright? Karkaro no nayunan tayo peta. Di bali at daji carnal nakgamin. Karkaro manan, nayunan manan nga pag-iskipan dapat kitaan tayo God, judgment and justice. So niya po Diyos ini-explain ni Pastor Tatay jay no apay nga kasta ti panagkita na ni Apo Diyos data kasi jay ti panagkita na ti justice. Masapol nga dusaan na iti basol. So, kitang tayo balanse kung mati pa nakita tayo kini Apo Diyos nga hangaga po kung na tayo nga naisalakan tayo kita agbaliwin kung na tayo nga haan nga agpapasuwin uray basbasol tayo. Because God, amon tayo nga kastoy na Apo Diyos, most just and terrible in His judgment. Kung na napay dito yung last, and will by no means clear the guilty. Ay, kasandeta. Okay? So, handa nga palabsin ti basol. Right? So, anya ti kasta tayo dito. Anya karon ti respond tayo dito. Okay? Anya ti response tayo dito. No, amo tayo nga He hates sin and will judge it. Amo tayo nga God is perfect and just and righteous. Anya ti response tayo? Fear the Lord. Pagbutngan tayo, kunanto pa iti Bible, di ba? Hang kayo mabuting di mang papatay ti bagi. Mabuting kayo kitdikin na po, Diyos nga, magpapatay iti bagikin, kararwayo. Di ba? So, fear the Lord. Okay. He is not to be threefold with. So, na-explain ni Pastor J, threefold nga dayta. At yung ngay, take it easy lang. Yeah. Kumbaga hanga nagdagsin lang motivasol. Basol pa lang kit gana tata. Hantay lang kuyain, hantay nga basta-basta hanga asi-asi. Because agboteng tayo karkaro da tayo nga anak niya po Diyos. Okay? And may sapay pagtalkan tayo nga ni Kristo. Though kastati kasasaad tayo ni Kristo, He bore the penalty that we deserve. Okay? So, di man itikas la hope tayo ana. Yung di first yung bagat,
hantayo nga lag-anen lang iti judgment ti basol. Second, agtalit tayo di inaramid ni Kristo nga inaramid na di he bore the penalty nga deserve tayo. And then of course, at di inayo na dito you have to warn also others that judgment is real and not uncertain. Judgment kit agpaypayso ken certain isuna. Okay? So, in conclusion, for this chapter only, tuloy tayong tumanen. Okay. Sapay ko matadato yung confession nga naadal tayo, kahit karkaro nga, i-draw da tayo pa kinahapo Diyos. Karkaro nga, kitantay na hapo Diyos nga, pagrukbaban, kapo kadagito nga nakita tayo nga kagagalad na. Okay? God will draw us, God will draw your heart into a deeper reverence. So di baga ka na. Dapat kumanta di puso tayo kit iasdigpay nga agrokbab tayo ken i-regard tayo na pulos nga Dios nga adan iti nangato nga panagkita. Ken da tayo kit ihambol da tayo iti ihambol karkaro nga aghambol tayo kanya na kapo katagitoy nga nakita tayo nga kagalad na awan ti may panakal tayo. Okay? Ken makarkaro nga po puminpintas ti panag-worship tayo kini Apo Dios. Okay? So kuna na pa ito napintas natin pagana right knowledge of God fuels right living before Him. So nung nasaya ti panagkita iti Dios ket kasla dahito iti mang kanyam iti energy pay nga agbiag nga right iti sangwanan na. Okay? So iti doctrine of God kit han nga ano dati habang amutay ni Kristo, okay, kit masapol nga gumengin ayab pa iti revere tayo kanya na ken umapapoy iti panag-worship tayo. Okay? So han nga dagiti amo tayo nga dati nga no nagpipigsa iti music iti worship no inamamutay ni Kristo inamamutay ni Apo Dios babaen kini Kristo kadagito sa una karkaro nga puminpintas iti panag-worship tayo panakipagna tayo kanyana. Okay? Kasi mamamutay ti galad na ti Dios nga pinati tayo. Pulos nga hantayo maliklikan iti sovereignty na. Okay? So hantayo nga awan ti makayanan tayo iti pigsana. Okay. So anya garo iti last nga mabaling aramidin tayo. Okay. Ipapaunag tayo iti panag-devote tayo iti Dios tayo nga namuan tayo data. Okay? Ken i-cultivate tayo kakabsat kakaro dati ko na i-cultivate tayo iti biag tayo nga holy tayo sunakit nalintag. Okay? So, iti nagpatinggan iti paragraph 1. Yeah. So, ada ti question dapat iti 15 minutes. Yes, Pastor. Kanya iti aslang ang paling position tayo with regards to regarding that the infinity niya regarding the panagusap tayo
diagrams. Dahil parang study tayo di person and being. Yeah. Diagram, the sketch. Ano iti point na dyan, Pastor? Kaputa, infinite isuna. Ay, di ko so, kumbaga, inconfined nga, sketch kit, dahito yung tinagpatinggan natin panakawat tayo ti Diyos, kasi ay, so, nakontent tayo mo. Actually, di mo, kung kunanan dito yung kit ko, tilang na-reveal dito yung kit, diyan, dadalin tayo nga dyan yung Bible nga, description nga po Diyos. Okay. So, noon niya pa yung sketch tayo, based on mo lang yung baga natin Biblia, sino ni Apo Diyos. Okay. But, anto yung alimlimitan nga diay lang ni Apo Diyos. Kaya diay iti, kuanan sa diay, kuanan pastor, apay nga, ikararamit iti sketch, about description na, pastor. So, mabalik tayo rin na sa diagram basta with humility. Oo. Ito niya. No, dahito iti Trinity, kasla eggshell. So, medyo tanugan nagkamali di jay, lalo na no dahiti may kaniwas ijay. Bumasit nga gamin jay essence na no agusar tayo iti kasjay nga kasla ni Apo Diyos di Trinity kit kasla. Egg yolk, eggshell, egg white. Alright. So, kanya-kanya nga han nga kasjay iti niya po Diyos kit han nga composition niya, di ba? Kung na ginadal tayo, it is not composed. Anti makompose isunat may salang. Alright? Talong may salang. So that is di ko na ni pastor nga mystery. Man. That's the mystery. Anya. So data iti true. Data ti chapter 1 na. So no di chapter 2 kit di ki explanation na amin dagitoy. Lang di chapter 2 additional explanation. Okay? Na pastor dahil may nayon mo. The five? Last questions tayo. Oh, additional. Pastor, Brother Tim. Kung bata ni Pastor Willie, question po. Ito regarding the immutability of God. So, immutability, God never change. Ano tayo, we have this doctrine of election inactive. Kung tayo, God is sovereign, and God is immutable, kita niya, the unsaved na loved ones tayo. Hindi mo may hangading niya kung Diyos na hangading niya. Kami kung mabaliwan din, ano may kung na isa lang ka na din. So, yan. Kasi Response tayo magkakaroon. so anya kasla pastor apepe lang agkarara awan nga ti motivation no kasjay kasla po masit ti motivation di ba parte man nga agkarara kasi amo mo na po Diyos enti na save apepe lang agkarara kasi no pastor. So, prepare na lang kay study the prayer di last Friday. Nga niyapo Diyos kiting decree na redemption. Diyan di covenant. In-provide na dyan promise. And in-provide na iti means. Di may sa the mediation. Pinili na itang tao ng kagaliso na di temple, for example, na pag-communicate ang dati na Diyos. So, hindi niya po iti decree, iti salvation. Kadwa di decree, jay means. So nga, no makikita tayo nga mapaspasamak dagito in time, makita tayo nga it follows, nga mapaspasamak dagito as answers, ijay panang usarap dagiti
tao nga po Diyos, ijay means maintain na. For example, prayer. So, makita tayo nagigay, mapaspasamak na ng salvation ng tao, kahit naibaga nga kasumbat, hindi kakararag. So, kasi ito yung nag-submit, ijay ay i-decree ni ako. Gamit dahil i-decree ni ako na immutable and sovereign, kahit ikaw na. Dahil kailangan na i-decree within time and space, dahil i-decree. Kaya ako Diyos mismo, in eternity. So ag-submit tayo i-jay, tapos makita tayo sa sasawin ako. Intend na di-decree, and intend na di-means. So, napuno tayo i-decree ni ako, i-focus ni ako, napuno tayo i-jay means. Kaya mapasama, jay focus nga po kay may glorified isu na hindi pa nakitong ba focus. So, ganun. Can pass. Oh, sige. Sige. So, as the pastor in the salvation of our, praying for salvation of our loved ones, we pray continuously, persistently, and humbly. And we prayer tayo lahat, thy will be done, Lord. That's what I'm sure. Okay. Submit tayo lahat, ijay determinate counsel ni for knowledge. Sige, Pastor Brother Tim, so, di ba mamati ka tayo sovereignty na po Diyos? Control na amin, uray sika. So, mamati ka nga, ito pa'y ayat mo ng agkararag, niya po Diyos kit pa, trabaho na. Yeah. So, uray di ibagam, kit trabaho na lata. Tatrabaho na lata di mga salakan. Yes. It's a reflection, like, while we are praying for their salvation, as na may ready ka mo lang na naman hindi Lord handa ka magsalakan. Yeah, for the glory of the Lord in the end of that. So, the glory that kami ako is hindi that ay open ba siya yung kapalunan. Basta, puray mo kung siyempre nangyari na tayo, and obviously naman na-isip. Pero hindi acceptance hindi nangyari, hindi nangyari is sa bottom line na may glory pa yung nangyari po sa atin. Kasi even the prophets of old, ang dalang nagkasaba, nagkaharap, napakalaga yung tao na hindi nga po kanya. But judgment still came. Napo talaga yung tao, in-embrace na di baso dahil namin let prayer and preaching ang sasabi na. So, na-magnify, hindi justice niya ako. God is still glorified. And then, may something in Thanksgiving tayo. As may sa Kristiyano, dahil salvation tayo, of course, by we acknowledge na God's sovereignty. But may sapay, we acknowledge also at the same time na sumbat kita araw. Gagiti na mga kutin natin. Una, ultimately, sumbat kita araw na kutin ni Yesu Cristo. John chapter 17, pray for our salvation. And sumbat mo lang gagiti kung naman kada tayo because they really spend time na araw na imanan ni Ibang diamit na hindi. So, ano ba identity Thanksgiving from motivate ka na tayo to pray also for the tutuloy expires. Okay, so mali di itestimonyo nga gapukan niya kit na save data niya. Mali di niya. Kapo iti nagpasya-pasyar ko, malo iti bakit na save. So sikat tinoo sa instrument but ang agapukan niya, agapukin ni Kristo kit na salakan. So diay tagkararag talata ang agaputa ang palingan negative to kiti so pero na po just masalakat ti masalakan naan anto yag share ta masalakat ti masalakan naan kasi ti suro ti Biblia anto yung matamuno sino dagi elect tama yeah so
kumbaga ti kayat mo ko makaala ka iti butchog kamo maamuno na tadi butchog na so isarwag mo ate am amin no na ti paka alaan na kaslakas di ko mati panreta so we don't know dialect so we have to share latta iti amon kapsat no masabsabat tayo ta antayo mo dagiti mamatikin ni Kristo tapay sino pa iti hangan abisin tapay Baka siguro gumandar tayo dyan without passion. may ngarod nga ko na ang awan mood na Dahil the simplicity niya, without parts, without passion. It's not to differentiate God and the time ng tao. human Na affected tayo the outside cause. Niya po Diyos get iso na kita subsistent in himself whole. So, niya po without passion, but niya po Diyos get affectionate. So nga, the third ni John Murekit, emotivity. God is without emotion, but is emotive. The emotivity, kaya i-describe na dahil affection ni Apo, which is ad infra. ad infra Ad infra, kanya na mismo, nagapo kanya na. In contrast, dahil extra, ako na moved by outside force or cause. So, ni Apo, ada iti affection na that is different kay affection iti tayo mga tao. So, in that way, iti affection Apo, iti love, iti wrath, na Apo Diyos na ito get immutable. Gamin na amin lumitikit ang kapukan yan. So, pagkawag tayo dyan, emotion. So, emotion na gusto. Emotivity. Yun yung term na yan. Kaya sa Bible, nakita rin natin na ang God was moved to anger. you might God most loving compassionate to a person, situation, merciful. People found grace before Him. So, makita tayo ni Apo Diyos kita nang-express isa na itong kadagiday, but we understand it, the attribute ni Apo na emotivity. Lori, ganda niya na sa mga the language na nausap in the Bible kita anthropological or a language na salita nga pang-tao na kasla nga it seems nga ni Apo Diyos na apektuhan iso na outside force so nga nag-react iso na nga niya kasi dahil yung emotion niya express ni Apo is nagapulit pa niya na mismo. I hope na matarasan kayo. ngarod ta medyo hindi may sakit adamat dagiti attribute ng most loving, most gracious, most merciful. Yung medyo no passion. At saka hanga ma-move iso na. Kasla kumbaga so no talagang naidikri nga kasi na. Kasi diba pastor? Naidikri nga will na nga kasjay. Kasla kanya ito nga Nung nag-react ni Apo Diyos o nang-express ni Apo Diyos kay may isang communicable attribute, di dahil nagapumis mo kanya na ang reactive. Di dahil hangaga po ta dati stimulus nga nang cause ka na. Kasi iso nagorkit ko without passion. Okay. So di may isang i-highlight dahil malusuro tayo, dahil ito na mga simplicity ni Apo Diyos, very simple. Dahil communicable attributes are not parts of Him, but they are His full being. So nga po natin na God is love. The same is to be said nga God is wrath. So dahil ito nga communicable attributes na speaks of His full being. So nga nag-express iso na iti
love or wrath or dagitoy nga pictures emotion, hanya kas lagi tao nga nangura o dismay nga nadikit dagitoy kay kinagdos na simplicity. Okay, so tuloy tayo latag dengdeng ka na. Tapos mas maawatan tayo dito. So, ada pa yata i-close ko ito ni 12:13. Anan? Ada pa yung isa? Sige. Di ba attribute si God relate kapag nagpada ka ito'y attribute si Jesus Christ sa pinagkatawang tao anyway? Opo. Di mo na save na ba without passion. Di instance niya kung nag-isulate with the Pina sa this. Nabubugot isulat ka upwards to Venus with the When kinuray din nakita na tagi crowd and he was moved with passion. Kunang na. Being divine, nothing is hidden in his knowledge. In that way, hindi rin natin sabihin na walang silbi gano'n yung parang hypocrisy gano'n yung ginagawa mo. Could not be died because God is compassionate. So, at the time of one's need, God is ready to pour out compassion. Not merely, but lang dahil sa secluded na kasama. Because it's not hidden in Apollos, amin din pinatabi sa tao. So, in short, kaslay question ni Sister Dayan, inaramid ni Jesus tagijay, hangan na mo biso na ti passion. Passion ni tao, but affection. So, His emotivity. so hanga gaputa na move ije kini Lazaro, hanga response na kini Lazaro diya iba. Talaga inaramid na diya in his own will. Ako pa nga na tayo ni Lazaro, ang ni Jesus Cristo eh. Ngunit tantan na din ito ka na Hindi nga kasama, hindi nga di gospel event ito na tayo. Ay Christ event. Iti may highlight dito, iti greater degree, iti masidgan ni Apo Diyos kada tayo mga tao. Hindi na po tayo mga Kristo. Na nagbasalisod na ikaw. Ayan. Okay, and Sister Dayan. Yes, tapay. Sige. So parang it's safe to say na J, affection ni Apollos is distinct from J man. Kasi gamin, kung wala niya gamin na lang, di ba? J affection, existent din sa Apollos. So he is the difference na distinctly loves the believer, the Holy Ghost ikaw. So, iti tao pa ikit ba? Affected di ay love na iti external force, external environment. Di ba? Di ba? Nga pa nga gracious iso na. Kasi atalata, di gumapo. Wherein ni Apo Diyos kit. Kasi na, He is God Himself. Awanti, nang dictate ka niya na. Okay? So, yan ti Diyos. Ti Diyos tayo. Okay? So, mabalin sa nga, i-close tayo next to manan. Yan, pagpanunod kayo. Okay? Let's bow down our head and let's pray. Lord, we thank you. Ito yung adal ni. Pudno apo nga sa kayo. Diyos, napudno, sapol nga, kita may puso sa ito nga attributes mo. And it affects, oh God, iti panag-worship me, yung pangipagpag namin as Christian. Kapag kumada kito yung attributes, kita mula iti puso kin panunod mi, or in makita no, da kami iti instances, oh God, na dati lubong, kita mungusar mi Apo Diyos na makipagnakan niya yung lata, Diyos mi, kas Kristiyano Apo Diyos, ito yung lubong.
Ket sige apo Dios ti patuloy nga mang benisyon man kada ito nga adadalmi kan na kami iti gagad ken interest o God na mang suksuki magpay apo Dios no sino kayo nga Dios mi. Kito rin ito yung kamsat. Pray nga sige man iti mang sustain ka namin nga pada-pada tatanga Domingo tatanga buong week. Ti anyaman nga naisadan mi nga pagtrabahuan papanan we pray nga sige apo Dios iti Dios mi nga may mesa nga patuloy nga mang tarabay kanyami, mangidirect kanyami, mangisispal kanyami apo Dios iti basulan ken adamod kanayon nga da iti mercy na kanyami apo Dios nga biningat. Ito rin iti panagawin mi apo ket italek mi manan iti protection mo ken panangitin mo ti binigat nga kasampulan mi. Suplita kami ito yung manan nga lugar no next Sunday apo nga ag-worship lata kanya yung God. Dati ti kararag mi tinaga na Jesus. Amen.